Halo semuanya, selamat datang di channel Kak Olins. Mari belajar bahasa Jerman bagi pemula level A1. Dalam video yang lalu, kita sudah belajar personal pronomen im nominatif. Dalam video kali ini, kita akan belajar verben secara umum. Na und, los, fangen wir an. Lektion 15. Pelajaran 15. Verben atau kata kerja. Das Verb singular, die Verben plural. Verben atau kata kerja adalah kata yang menggambarkan sebuah aktivitas atau tindakan atau suatu pekerjaan. Kita ambil satu contoh verb, schwimmen atau berenang. Ich schwimme im See. Saya sedang berenang di danau. Contoh berikutnya dari kata sammeln atau mengumpulkan. Er sammelt die Eier. Er sammelt die Eier. Dia sedang mengumpulkan telur-telur. Jadi, baik berenang maupun mengumpulkan itu menggambarkan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Itulah yang disebut verben atau kata kerja. Verb struktur atau struktur kata kerja. Infinitive verben atau kata kerja dasar terdiri dari verb stam atau asal kata ditambah dengan endung atau akhiran. Sama ya seperti di dalam bahasa Indonesia, misalnya kata berenang. Nah, asal katanya renang yang mendapat awalan ber. Di dalam bahasa Jerman, akhiran dari verben ini biasanya en atau n saja. Beberapa verben di dalam bahasa Jerman: schwimmen atau berenang, kochen atau memasak, feiern atau merayakan, schreiben atau menulis, sammeln atau mengumpulkan. Kita perhatikan kembali kedua contoh verben ini, schwimmen dan sammeln. Keduanya merupakan kata kerja dasar atau infinitive verben. Schwim dan sammel merupakan verb stam, sedangkan en pada verb schwimmen dan n pada verb sammeln yang merupakan endungan atau akhirannya. Mengapa kita perlu memperhatikan verb stam dan endungan ini? Jawabannya adalah karena adanya konjugasi kata kerja di dalam bahasa Jerman. Verb Konjugation atau konjugasi kata kerja adalah perubahan bentuk kata kerja dasar atau infinitive verben terhadap perubahan subjek atau Zeitform. Kita perhatikan kembali contoh berikut. Kita masih menggunakan verb schwimmen. Ich schwimme gern im See. Saya senang berenang di danau. Schwimmen merupakan bentuk dasarnya atau infinitif. Ketika subjeknya adalah orang pertama tunggal atau ich, maka verb infinitifnya mengalami perubahan menjadi schwimme. Jadi endungnya bukan lagi en, melainkan hanya e. Coba kita bandingkan dengan kalimat berikut. Schwimmst du auch gern im See? Apakah kau juga sedang berenang di danau? Ketika subjeknya
adalah orang kedua tunggal du, maka verb infinitifnya berubah menjadi schwimmst. Jadi endungnya hanya st, bukan lagi en. Ich schwimme, du schwimmst. Perubahan-perubahan bentuk kata kerja dasar ini akan kita pelajari secara mendetail pada pelajaran regelmäßige dan unregelmäßige Verben dalam video-video selanjutnya. Di dalam bahasa Jerman, Verben dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama regelmäßige Verben dan yang kedua unregelmäßige Verben. Regelmäßige Verben atau dikenal juga sebagai schwache Verben, yaitu jenis kata kerja di mana verb stamnya tidak mengalami perubahan terhadap perubahan subjek maupun bentuk waktu. Jadi verb stamnya itu tetap, yang berubah hanya endungnya saja. Seperti pada contoh kata kerja kochen atau memasak. Verb stamnya adalah koch, endungnya en. Kita perhatikan perubahan bentuk infinitifnya terhadap perubahan subjek. Ich koche, du kochst, sie kochen, er, sie, es kocht, wir kochen, ihr kocht, sie kochen, sie kochen. Di sini kita dapat melihat bahwa verb stamnya tidak mengalami perubahan terhadap perubahan subjek. Verb stamnya tetap koch, yang berubah itu hanya endungnya saja. Sekarang kita perhatikan verb konjugasinya terhadap perubahan bentuk waktu. Kita ambil contoh subjeknya do. Bentuk presence-nya du kochst, bentuk preteritum du kochtest, bentuk perfect du hast gekocht. Di sini kita juga melihat bahwa verb stamnya tetap, yaitu koch, tidak berubah. Beberapa contoh regelmäßige Verben: kochen atau masak, baden atau mandi, feiern atau merayakan, grillen atau memanggang, kaufen atau membeli, reisen atau jalan-jalan traveling. Unregelmäßige Verben atau kata kerja tak beraturan dikenal juga sebagai starke Verben atau kata kerja kuat, yaitu jenis kata kerja di mana verb stamnya mengalami perubahan terhadap perubahan subjek dan side form atau bentuk waktu. Kita ambil contoh verb nehmen atau mengambil. Verb stamnya adalah nehm, endungnya adalah en. Kita perhatikan perubahan bentuk infinitifnya terhadap perubahan subjek. Ich nehme, du nimmst, sie nehmen, er, sie, es nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen, sie nehmen. Dari sini kita dapat melihat bahwa ada perubahan verb stamnya pada subjek orang kedua tunggal du dan pada orang ketiga tunggal er, sie, es, di mana verb stamnya name berubah menjadi nim. Sekarang kita perhatikan konjugasinya terhadap perubahan bentuk waktu. Kita masih mengambil subjeknya du, bentuk presence du nimmst, bentuk preteritum du namst, bentuk perfect du hast genommen. Jadi,
unregelmäßige Verben mengalami konjugasi tidak hanya pada verb endungnya saja, tapi juga pada verb stamnya. Unregelmäßige Verben selain endung, verb stamnya juga mengalami perubahan. Apakah terhadap perubahan subjek atau terhadap perubahan bentuk waktu atau pada kedua-duanya. Beberapa contoh unregelmäßige Verben: nehmen atau mengambil, sprechen atau berbicara, schreiben atau menulis, sehen atau melihat, wissen atau mengetahui, helfen atau menolong. Dari tabel ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, regelmäßige Verben, verb stamnya tidak mengalami perubahan, yang berubah hanya endung, baik itu terhadap perubahan subjek maupun terhadap perubahan bentuk waktu. Sementara unregelmäßige Verben selain endung, verb stamnya juga mengalami perubahan. Apakah terhadap perubahan subjek atau terhadap perubahan bentuk waktu atau pada kedua-duanya. Yang kedua, terhadap subjek orang pertama jamak wir atau kami dan kita, orang kedua bentuk formal baik tunggal maupun jamak, sie atau Anda, dan orang ketiga plural, sie mereka. Verben tidak mengalami konjugasi atau tetap dalam bentuk infinitif, baik itu regelmäßige maupun unregelmäßige Verben. Yang mengalami konjugasi hanyalah ketika subjeknya ich, du, RZS, dan ihr, yang saya beri tanda bintang ini. Sekarang kita perhatikan yang bertanda bintang ini ya. Kalau subjeknya ich, endungnya e. Kalau subjeknya du, endungnya st. Kalau subjeknya er, sie, es, endungnya t. Juga kalau subjeknya ihr, endungnya t. Jadi RZS dan ihr endungnya hanya t. Jadi gampang ya untuk menghafalnya. Ich, endungnya e, du endungnya st, RZS sama ihr endungnya t. Besondere Verben atau kata kerja khusus. Di dalam bahasa Jerman ada beberapa kata kerja khusus, yaitu sein dan haben, werden, dan Modalverben. Nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk membagikannya kepada yang lain, supaya kita boleh belajar bersama-sama di Olin's Vlog. Dan jangan lupa di-subscribe dan di-like videonya. Danke, auf Wiedersehen.